aywa mbalima sɔrɔsiw bɛ fɛ ka bali kilasi dɛ an y'o de fɔ an tɛ mɔgɔ ko la dɛ an bɛ Mali ko de la a filɛ nin dɛ a papier filɛ nin ko police territoriale ka Mali nɔrɔ ta k'a di rebelliw ma k'o tigiya di rebelliw ma balima a papier filɛ nin ko sini sɔgɔmada fɛ 9h k'u b'a voter CICB la CNT ɲɛmɔgɔba yɛrɛ colonel Maliki Diaw a yɛrɛ ka lajɛ dɛ balimaw CNT ɲɛmɔgɔba le président du CNT a filɛ nin Maliki Diaw ni ne ko fɔ ka Mali nɔrɔ ta k'a di rebelliw ma ne ko ka police territoriale ko fɔ k'o voter balimaw ko sini sɔgɔmada fɛ 9h o b'a voter a bɛɛ sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la session extraordinaire séance plénière du jeudi 1er juillet 2021 et jour suivant à la salle CICB à 9h. Numéro 6, projet de la loi portant institution de la police territoriale. Mbalimao, Obeke Chini, police territoriale aux lois Kuba voté Chini. Aïwa Malien, Beka Nyogo sur CICB dans la Sini Zomara fait 8h. Gabakurun tefli neninteke doyamateke malien tchena muso demiseni makoro beka nyogon sur CICB dala ou be feka Mali police territoriale min kere balma police territoriale fleni ou be feka Mali nord taka dimunuma ayere kala jere erebelu azawad drapeau de bubulu ou be feka Mali surasi ki ban kelema ki ga jamana taka di erebelu ma ani maloya e kuy aye banda o gen ako kay banda o gen ko banda o mainde muktar war ko bengena ko Mali accord de changer ko yelema be do ala awolu bege akoko lu shimay awa refle afle ka loi voter awa asimi iwela iba kalama shogali aw be ba kalama mo gani joki ni waranda la de a shogali ado ta shogali abota de ni te shogali de ni u be de zinna oro ko so na no de fa na ni koko kero be de du ante mo la de awa u be de do afle na loi afle ni police territoriale shogali ko gadi ali se butumara wallahi anta o contrôle mais ante fait une loi ni ka voter amba deli mogo ni horon de kibe CNT la aw kana loi voter loi ye ka Mali ci duguti sebende do police territoriale jo nyembalimaw franci kelebe ka rebelle mun formé ou bena norta ka doluma au fleni police territoriale travaille main dans la main avec les Français, on l'appelle la CESMAC. Et c'est quoi la CESMAC? Les coordinations et sécurité mix de l'Azawad. L'Azawad, le nom que les Touaregs donnent à leur territoire. Un nom dont ne veut pas entendre parler le régime malien. Avec mon unité Touareg, je rejoins les soldats français. Une patrouille conjointe est prévue dans les rues de Kidal. Mais visiblement, ma présence ne plaît pas à l'officier français. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il filme? Ambarma police territoriale a loi flene de a flé kuba voter chini jeudi sogmara fe jona fe bon taro ndugu jaraw fe malla mais jeudi dugu je sogmara fe jeudi sogmara fe 9h kuba loi voter aw malien genou Mali tchakorobaw Mali musorobaw aw be avertira bela jelenga bokata CCB dala kata fo ko loi inte voter ne bolo surasi manana surasi baka jamana libéré di Mali surasu na ye de loi voter dongodo billahi ala be bawlaw do billahi aw oye sirif tegele de ka bola pew o ba ira ka fo aw nana Mali klali kandima aw ka agenda wodi yi billahi ala ante chesi karisi anga bonya baw ka nga bonya be asimi goita ba kalama ni loi impasera asimi goita de loi impasser ni loi impasera shogel de loi impasser mogo shiki ni nyi wore andala ki betaka mogo ro indexé colonel Maliki Diaw te Mali prisonnier CNT prisonnier do il a des comptes à rendre avec Assimi Goïta ame jamana jo tieni kante jamana jo ngaloshika ni colonel ni dabaka ko ka Mali kla depuis Muktar Wan be fangala surasu be mufo ani bandaw be mufo o te klenye aw karato Malion ka tiga wala koy Malion tigera ibeka la billahi alni be ka ke mogo mene ku dun ka solo u jabe joanya ni Malien ja joro aw nya domina o yaka ko bani de pew na ye ni loi voter ka passer wallahi o yaka ko bani meka tien de fo nyana koy billahi aw be ka plonge vous avisez avec la queue du lion ça dit que ko basanite dingeda fo ni yakutige billahi na ye ni loi voter ni ala here kawya aka fu ko nyama den ta to fleni mo ni de boranina ana dugu cira ni kelen de la aw kana aw yo surasu ye aw tena dugu bobola
faw de bɛ tila ka dugu ta minnu ye dugu lebu minnu ye dugu la gosi minnu ye dugu danbe bɔ a la ka taa jihadistes ta ka n'an ka jamana ci n'o ye SEMA ye a bɛ taa k'a bɛ taa police territoriale créer ko SEMA tɛ désarmé SEMA ka mɔgɔ minnu bɛ olu de bɛ déployer parce que Faransi ka agenda dɔw ye k'aw b'o kɛ Mali kɔnɔna na Sunjata Keita su tɛ yafa o ma n'a y'a kɛ n'a ye nin kɛ don o don y'a ka ko bannen ye parce que Malien bɛɛ bɛ tigɛ o la n'a y'a kɛ don o don aw n'an si t'a la bilen ni loi in passera billahi ko ka police territoriale n'a loi passera Malien bɛɛ bɛ tigɛ aw la aw tɛ ko dɔn aw de kosɔn a fɔra ɲɛna ni ja ma fɛ kɛ kana don coup d'état la cɛfarin de bɛ coup d'état kɛ an ka bonya b'aw kan dɛ mais an tɛ loi in fɛ dɛ an t'a dɔn ko b'a kɔrɔ aw ka bɛ loi in voter sini aw Maliens sɔrɔsiw yɛrɛ Mali tila koyi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna dɛ an tɛ cɛ si caressé an tɛ mɔgɔ kɛlɛ la dɛ minnu bɛ mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ minnu jarabilen bɛ Asimi Goïta la aw filaw ɲɛkɔrɔ koyi minnu ko ko jarabilen bɛ Asimi la i n'a fɔ Kawujim n'a ɲɔgɔnna siw Kawujim tɛ kuma nin na o Kawujim t'a ɲinabɔ nin na a nɔrɔlen bɛ Choguel de la ka mɔgɔw distrait k'a sɔrɔ sɔrɔsiw ni loi in bɛ sɔrɔsiw bolo depuis Choguel ma kɛ premier ministre ye depuis Bandaw bɛ yen depuis Muktar Wani bɛ yen Muktar Wani ko ko accord bɛ révisé sɔrɔsiw ko k'a tɛ révisé a y'a fɔ an b'a bɛɛ kalama o n'a bɛ ka munumunu tuguni de ka bɔ munumunu ni mɔgɔw ye tuguni an t'a dɔn fana n'a bɛ ka Kawujim na bila Choguel contre la parce que a bɛ fɛ ka débarrasser la an t'a dɔn an kɔni b'a dɔn Asimi ni Choguel kɛni ka di an b'o kalama mais n'aw ye double kɛ ni ko k'i bɛ tulonkɛni bɛɛ bila i bɛ tulonkɛ i yɛrɛ la aw kana to mɔgɔ ka fɔ ma k'aw sama ka tila k'a fɔ k'aw zonzan n'a ni loi in passé sini sen tɛ mɔgɔ an ka bonya b'aw kan aw kana sɔrɔ loi in ka tɛmɛ dɛ Maliki Jaw ale kɛni ale kɛra français pur et simple de an ka bonya b'aw kan quoi mais tiɲɛ yɛrɛ la aw ye Maliko a y'a kasa ci bɛɛ nun na bi ne kun t'a dɔn en tant que soldat e bɛ se ka na k'i bɛ ni loi yɛrɛ tɔgɔ man ka fɔ da la bilen u bɛ fɛ ka accord d'Alger de passer indirectement n balimaw Mali tilali ko kuma mun fɔlen accord d'Alger ko kuma mun fɔlen o de ye police territoriale in ye ni police territoriale créera o b'a yira ko SEMA tɛ désarmé u ka azawadi sini bɛ t'u la awa olu de bɛ Mali nɔrɔ contrôler n y'a sɔrɔsiw fana bɔ k'u yira u la Faransi de kɛlen bɛ ka sɔrɔsiw u former ni loi in b'u bolo billahi a b'u bolo depuis Bandaw bɛ yen bon sisan u bɛna loi in voter de sini sɔgɔma jeudi 9h awa Maliens wele bilalen b'aw bɛɛ ma bɛɛ ka taga ɲɔgɔn sɔrɔ CICB da la sɔgɔmadafɛla 8h a ye taa koyi a ka taa fili aw kana voter mɔgɔ kana gabakurun fili dɛ an b'a fɔ mɔgɔ ka violence kɛ dɛ pas de violence mais Maliens yɛrɛ wolo hɔrɔn n'a ye message in sɔrɔ a y'a partager bɛɛ ka bɔ jeudi min na sini sɔgɔma ou bien n t'a dɔn minuit tɛmɛna Malikaw fɛ yen an bɛ mercredi la sufɛla la 23h moins 6 minutes donc Maliens mercredi an bɛ mercredi de 30 juin sini ye 1er juillet ye n'o ye jeudi ye k'u bɛna loi in de voter ko ka Mali tila ko police territoriale ni police territoriale loi passera o ye accord d'Alger de passelen ye o b'a yira k'a fɔ Choguel bɛ ka discours mun fɔ o Asimi bɛ ka discours mun fɔ o Irisi nana o Irisi ma na o nafa to si la bilen Mali tilara ka ban ni Mali tilara nafa jumɛn bɛ Irisi nali la kana kunu bila cortège la mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka tila k'u bila ka taga Irisilaw nɔ la adamaden billahi cɛ ne jigila tigɛra koyi billahi non ne jigila tigɛra cɛ a bɛ ka a ye mɔgɔ déçoir sɔrɔsi Nigeria sɔrɔsi de Nigeria libéré Biafra 1 million sɔrɔsi de b'i jɔ n bɛ sa ou bien n ka jamana bɛ to civil de bɛ na ni projet modèle de sɔrɔsi k'e bɛ tɛgɛ fara kun mais sɔrɔsi k'e ka na k'e bɛ na ni loi ye k'i kɛ jamana tila a ye sɔrɔ ye Mali sɔrɔsiya bila a y'a bafoué n'a ye ni loi in voté n'a y'a kɛ n'a b'aw ŋaninkɛ de la ça veut dire que vous avez déçu les porteurs d'uniforme du Mali ça veut dire que wallahi aw tɛ Mali fɛ ama Bandaw boy ama Bandaw humilié aw kɛlen tɛ ka Bandaw séquestré aw kɛlen tɛ ka Muktar Wani séquestré olu musow séquestré ma bolo Macron taw fɛ Banque mondiale taw fɛ Afrique président caman taw fɛ jamani mun fana b'aw kɔnɔ n'o Maliens n'olu fana tigɛra la don o don u b'aw siyɛni minɛ k'aw kan tigɛ u b'aw siyɛni minɛ Faransi b'aw siyɛni minɛ k'aw lebu mun kɛra billahi ala mun kɛra Kadafi da aw ta bɛ juguya n'o ye lebu bɛ da aw ka Maliko la aw ma sigi ni mun ye billahi aw bɛ fɛn kala mun ka jugu ni kantigɛli ye Faransi de b'a k'aw la Maliens t'a k'aw la dɛ aw bɛ lebu billahi ala n'a kɛra cɛ aw bɛ k'aw vous amusez avec le fait aw bɛ taga bɛ Mali de tila an ka bonya b'aw kan koyi
Non, des fois, ne te guerre déclarée ni moi blanc, ne sera opposition ni va et vient parce que moi, bi que tcha, ne t'as d'autre logique qu'on a. Ok, ne maliko ne boire la bi ce soir. Ni ne ya ye fana. Ni ne ya ye ko loi passera. Ne t'entends que doré, ne be seli. Billahi mbe seli de tout nyona. Ani seli yarte mbe seli tout nyona. Mbe danga de do wallahi ala. Tche ni okibe mali libo ala ki yerepta dafe. Na ye nke billahi wakako bani fem beni ala na karachi wallahi hawti kodo parce que hawti gele me hali ala hawti gele me fem be labi mara fa ba bolobi mo ya supporter 18 août la ayo mo trayo la aw kala kala wira makashi aw trayo ndoro M5 na katra M5 singor c'est digi ko kana faraw kan banda o tagale tukuni abena loi re kabena loi re voter tukuni ka malion jigila tege mo be mo jigila tege do ba reso mogo ba adamadenw jigila tege saya de b'a tigi sɔrɔ mogo ta ye adamadenw jigila tɛgɛli bila jigila tɛgɛ a tigi bɛ jigila tɛgɛ f'a bɛ tila ka ɲininka ko siko ala bɛ ne fɛ mali sɔrɔsiw ala b'aw fɛ mais aw yɛrɛ de t'aw yɛrɛ fɛ bilahi ala ye chance d'aw ma koyi aw échappera mais bilahi n'a ni loi voté an si tɛ tugu aw kɔ bilen ala sago aw sago aw maliyɛn bɛɛ ka wuli ka taga CEC bɛ la sini an tɛ cɛsi musala ka koyi munu jarabilen bɛ asimila o ka taa lune de miel la an y'o de fɔ dɛ depuis siɲɛnɔ na an kun bɛ aw de ye mali janfa aw surasiw aw de ye mali janfa depuis ala ka mali kɛ mali ye surasi ma deli ka mali libéré aw bɛ wuli aw bɛ kulela don o don politiciens ma ɲi c'est vrai politiciens ma ɲi o ye tiɲɛ dɛ politiciens ma ɲi dɛ mais politiciens ni aw surasiw de mali ci Musa Traoré coup d'état mun kɛ Musa Traoré Modibo Keïta tun ye civil de politicien de kun don mali ka jɔ a sen tabara ka politicien de fɔlɔ y'a kɛ n'o ye Modibo Keïta ye jɔn y'o bɔ yen jɔn ye mali développement ka freiner surasi d'a kɛ aw surasiw ma deli ka coup d'état kɛ fɔlɔ k'a hɛrɛ sera maliyɛnw ma an bolo Assimi Goïta ye coup d'état kɛ ni hɛrɛ ni bɛna se anw ma aw bɛ fɛ ka mali tila n'a ye mali tila nafa jumɛn b'aw la bilen ça veut dire que vous êtes venu en mission pour diviser le Mali an ye maloya ye koyi Jero Luc se Ghana libéré Allah wallahi n'aw ye mali libéré billahi ali mɔgɔ t'a fɔ Assimi bɔ fanga la mais aw b'a ye san nɔ an bɛɛ bɛ wuli san n'a ka vote kɛ hali ni vote tɔ tora kalo saba an bɛɛ bɛna wuli de san n'a ka kɛ parce que nafa t'aw la o la o an bolo nafa de b'aw la a ka to an kunna a ka mali sécurité n'a an yɛrɛ bolila sécurité ɲa k'aw tɛ marifa ci ka boli ka taga bureau kɔnɔnaw la ka tila k'i to la tuguni ka nɔrɔ ta k'o di fɛnw ma hali politiciens n'u ka kojuguba b'o tɛ nin kɛ i bɛ k'a ye munumunu ka kɛrɛfɛ o ma kariya ka kɛ aw de bɛ kariya ka kɛ sisan Maliki Diaw ose même Maliki Diaw yɛrɛ en tant que colonel de l'armée malienne e bɛ taga ni projet modèle ko ka taa nin voter ni nana a sigilen filɛ nin dɛ voilà Maliki Diaw a y'an ta to ala ma wala a y'an ta to ala ma n'a ye loi in voter k'a passera sini a y'a sigi a ka kɔ lajɛ maintenant si tɛ koyi danbe de bɛna wuli aw nɔfɛ o de kosɔn kuranɛkalanw bɛ ka danga don ko mɔgɔ bɛ ka mali janfa ala k'a bɛn nin a bɛ kuma nin bɛ ka taga dɛ kuma nin barakaba de b'a la an ka n t'a dɔn mun b'aw kɔnɔ dɛ mais n'a ye loi in kɛ ni passé sini mɔgɔ bɛ CNT la n'i bɛ mali fɛ ni maliyɛn den halala di i kana loi in voter dɛ i kana loi in voter dɛ ni loi in voter kɔrɔ k'i ye mali janfa ni ni CNT ni loi in voter ko ka mali nord di rebelle ma ko ka police territoriale créer billahi o b'a yira ko CNT ko nafa t'aw la ko crédibilité t'aw la anw de mankan ci ko ka CNT ci an y'aw to yen an bolo hadamadenya de don jan t'a dɔn ka tu ja aw duguni bon natɔ farafin tɛ se ka i b'a ye farafin tɛ se ka taga ɲɛfɛ farafin de bɛ sako juguya sɔrɔ farafin de bɛ labanko juguya sɔrɔ farafin de satɔ bɛ foronto i ko subaga tubabu tɛ foronto tubabu ŋaninge ka ɲi farafin kɛra fini b'a fɔ ko charbon farafin b'a fana ba feere fanga nɔfɛ farafin b'a fa trahi ka ba trahi ka muso trahi ka den trahi farafin de b'a den ta ka kɛ saraka ye walasa ka mansaya sɔrɔ farafin ye fanga busa ni ala ye farafin ye fanga fisa n'a fa n'a ba ye n'a den n'a muso ye hali dɔw bɛ musow saraka walasa u ka fanga sɔrɔ ala to tubabu tigɛlen banna o nin kɛwalew la to tubabu tigɛlen banna nin kɛwalew la to an tɛ se ka taga ɲɛfɛ vraiment j'ai honte wallahi billah aujourd'hui j'ai honte kɛlɛ yɛrɛ nege bɔra ne la quoi franchement parler je suis trop dessus k'a fɔ k'aw bɛ na ni loi ye k'a b'a voter k'a b'aw da yɛrɛ maga la et vous êtes tous complices cɛ aw tɛ mana da maliyɛn siɲɛ la Assimi Goïta qui est dans le complot pion aw Sogɛli fana b'a la aw bɛɛ b'a la dɛ billahi aw bɛɛ b'a la aw mali yɛrɛ wolo aw wolola dɛ a ye taa CCB la sini surasi ninnu tilen tɛ dɛ surasi ninnu ma tilen dɛ ninnu bɛ kuma fɔ bilen ne tɛ da la nin waati nin na parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka bila n kun na aw ye mɔgɔkɔrɔba ninnu kɛlɛ
aw ko k'olu de bɛ fɛ ka Mali janfa aw yɛrɛ bɛ ka fɛn kɛ mun ka jugu n'o ye et bunti fulaw fagara aw ko Faransi ma fulaw faga ko Faransi ye terroriste de faga o dimi bɛ mɔgɔw la mɔgɔw yafara aw ma et mɔgɔw yafara ma ala yɛrɛ yafara aw ma aw yɛrɛ ma yafa aw yɛrɛ ma non ko wɛrɛ ba aw nɔfɛ ko ni bandaw ka danga tɛ ka wula aw nɔfɛ n t'a dɔn dɛ mɔgɔ n'i ye nkalon tigɛ fanga ko la n'i ye ko sigi nkalon kan ala b'i lebu bilayi ala n'aw ma tilemanenw ye bilayi ala b'aw lebu hala tɛmɛ ne bɛ bɔ kuma la yan nɔ sini a ye taa ɲɔgɔn sɔrɔ 8h CICB la maliyɛnw Mali yɛrɛ wolo a ye taa CICB la dɛ k'u bɛ fɛ ka taga Mali tilali ko papier de b'u bolo tantɔ a papier filɛ nin ye voilà an ka wuli bɛ Mali yɛrɛ wolo ma a k'an bɛn